matanggal yung brake fluid. 5530135. So what is up mga sir, good morning, welcome to Brake Motor Shop mga sir. So meron tayo ditong Aerox mga sir B2, no? Sasetapan natin ng disc brake conversion mga sir. And ito yung mga pyesa na i-install natin dyan mga sir. So full set RCB to, pati yung front disc papalitan natin yan, RCB na E2 na bago ng RCB 260mm yan. Tapos ito yung mga set ng caliper na i-install natin, S-series color blue mga sir. Yan, poging-pogi yan mga sir, color blue. So yan yung motor ni Bossing. So dumayo si Bossing dito para magpa-disc brake sa atin. So color blue rin yung sticker ni Boss. So start na natin yan mga sir, start na natin kagad yan. You pretend to listen, you pretend to care, you call yourself a friend, but you're never even there. No, all I can say is you're getting in the way, and you're making up things that aren't true. Take what you need, but there's nothing left for me. It's a phase that you never outgrew. It's all about you, it's all about you, it's all about the things that you wanna do. It's all about you, it's all about you. I can't believe the things that you put me. Mga sir, Aerox B2 rear disc brake conversion and front disc upright mga sir, RCB. Ayan si Bossing mayari. Lights, check. Ilaw, okay. Tapos natin tubig para matanggal yung brake fluid. Sarap. Takpan. Okay, testing na. Stop dito. Pogi na yung air sa ni boss. Pogi. And mga sir, pag gusto nyo magpa-disc brake dito sa amin, located kami dito sa may Barangay Malaria mga sir. Pwede nyo pong i-waste Brake Motor Shop mga sir, o pwede nyo akong i-PM sa page natin, or pwede nyo rin akong tawagan sa cellphone number natin na 0905-530-1353. Sige Lucky, testingin mo doon, ikutin mo ng konti. Kay Bossing, Aerox B2 mga sir. Ayan, papayad ko sa inyo kung ano yung mga in-install natin dito mga sir. Ayan mga sir, full set RCB tayo dito, hose, caliper, tsaka disc. Tapos yung ginamit namin na swing arm, stock pa rin mga sir, pero naka-bracket. Sagad yung kaya nyan mga sir, kasi ilalim. Kapag yung kaya nyan. Tapos ito sa harap, brake master si Bossing, left and right. Tapos hose. Tapos dito sa pinakababa, yung bago na big piece ng RCB. Tapos hose tsaka caliper. Kung gusto ito mga sir, o RCB mga boss. Brake motor mga sir.